بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ماننے والے ہیں اس میں صحابہ کرام کو ترجیح حاصل ہے اور باقی تمام مسلمان اس میں شامل ہیں۔ والذین معہ، ان کی صفات یہ ہیں اشداء علی الکفار، وہ دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہ، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور تراہم رکان سجدہ، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ آیت لمبی ہے۔ مومن کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ ہو بزم یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج کا یہ مجمع چودھری محمد اشفاق صاحب کی والدہ محترمہ جو اس دار فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف جا رہے ہیں، ان کی دنیا کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اگر میت نیک ہے جنازے میں شامل ہونے والوں کی بخشش ہے، اور اگر جنازے میں کوئی نیک ہے تو میت کی بخشش جو ہے وہ لازمن ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چودھری محمد اشفاق صاحب، کیونکہ والدہ کا بڑا میٹھا سایہ ہوتا ہے، موسیٰ کی والدہ جب فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اب سنبھل کر، پیچھے دعا مانگنے والا کوئی نہیں، پیچھے دعا مانگنے والا کوئی نہیں۔ پہلے تو تیری بوڑھی مائی تیرے پیچھے دعائیں مانگتی تھی اور تیرے نخرے ہم برداشت کرتے تھے، آج دعا مانگنے والا کوئی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ متوفیہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور متوفیہ کے لاحقین، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب کو صبر جمیل اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ حالات کے تناظر میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنازوں پر تقریریں ہوتی رہتی ہیں، ہم مومن ہیں اور انسان ہونے کے ناطے سے، چاہے عیسائی ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے یہودی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سب میں برابر ہے۔ ناک سب کو وہی دیا، ہونٹ سب کو وہی، زبان سب کو وہی، کان سب کو وہی، لیکن مومن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہے تو اس کی امتیازی شان ہوتی ہے، اس کی ایک امتیازی شان ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ غفاریو، ستاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ستاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور یہ مسلمان جو بظاہر قاری نظر آتا ہے، یہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور اس بات کا ثبوت آج کے حالات کے تناظر کے اندر، جب ایک ظالم، اور ہم سے کئی گنا زیادہ، اس نے مسلمانوں پر کم ظلم کیے، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہماری ماؤں اور بیٹیوں بہنوں کی عزتیں، اور کہہ رہی ہیں آج تم سے کشمیر کی یہ بیٹیاں، کیا تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں ہم نہیں؟ اور کب تلک دیکھے گا لٹی ہوئی یہ عزتیں، کہہ رہی ہیں تم سے کشمیر کی یہ بیٹیاں، کیا تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں ہم نہیں؟ بہرحال
मुसलमान के अंदर ईमान की एक चिंगारी है, अगर वो सुलगती है तो एक बहावर बनकर उठती है, और उसका नज़ारा आपने देख लिया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को इस्तिकामत अता फरमाए, इस मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये वो वाहिद मुल्क है जो 26 से बाद दुनिया के अंदर बड़े मुल्क मारिद वजूद के अंदर आए हैं, लेकिन कोई मुल्क इस्लाम के नाम पर नहीं बना। यही मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर मारिद वजूद के अंदर आया, और इसके झंडे पर लिख दिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अब इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मोमन एक तारिक बिन ज़ियाद 12,000 की फौज लेकर गुल्लक की 1,00,000 फौज से मुकाबला करता है तो कामयाब होता है, और वहाँ मुसलमान हज़ारों साल हुकूमत करते हैं। आज मुसलमान को क्या हो गया? आज वो ईमान की ताज़गी, आज वो ईमान की पुख्तगी, आज वो ईमान की मोहब्बत, और मुसलमान के अंदर मुसलमान और दूसरे लोगों में ये फ़र्क था। मुसलमान अदल वाला था, मुसलमान इंसाफ वाला था, मुसलमान। और जब तारिक बिन ज़ियाद गया तो उसने किश्तियाँ जला दी। किसी ने कहा गुफ्तन के कार तू बदगाए खराज खिदास, कहा कि तेरा ये काम अक्लमंदों की नज़र में गलती है। खंदीर वो 10 शमशीर खुदन वो हंसा, और उसने अपना हाथ तलवार पर मारा और कहा हर मुल्क खुदास व मुल्क खुदा मास, हर मुल्क अल्लाह का मुल्क है और अल्लाह का मुल्क हमारा मुल्क है। निकल कर रावी और चनाब से दुनिया में गुम हो जा। ये रावी और चनाब ये हमारी मंजिल नहीं है, लिया जाएगा तो इसे काम दुनिया के इमामत का। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता। 2 मिनट के लिए काजी लियाकत साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहा यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह अनफ़ाल की आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की। इसी सूरत के गोया तशरीही हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ाज़िल साहब कर रहे थे। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आजकल मुसलमानों की बस्ती ज़बान और उरूज क्यों नहीं है, इसकी वजूहात क्या हैं? उन वजूहात में से सिर्फ एक वजह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर यही एक सिर्फ हम अपने अंदर पैदा कर लें तो मौलाना साहब जैसे आपने अर्ज़ किया कि मोमिन की एक इम्तियाज़ी शान होती है, तो वो इम्तियाज़ी शान आज भी बहाल हो सकती है। ज़रा आयत के तर्जमे पर गौर करें। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तक़ुल्लाहा, अगर तुम अल्लाह का खौफ रखोगे तो यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, व तुम्हें इम्तियाज़ी शान अता करेगा। और इसके बाद व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा, तुम्हारी सय्यात भी से भी दरगुजर फरमा देगा। तो पता ये चला कि अगर इम्तियाज़ी शान चाहिए, वो जो पहले मुसलमानों का उरूज हुआ करता था, मुसलमानों का रौब और दबदबा हुआ करता था, मोमिनीन की एक शान और पहचान हुआ करती थी, और पूरी उम्मत, पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा का डंका बजा करता था, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि इन तत्तक़ुल्लाह, उनके दिलों में खौफ खुदा था। आज हमारे दिलों में खौफ खुदा नहीं है, आज हमारा रौब और दबदबा ख़त्म हो गया। आज हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं रहा, हमारे लिए इबादत करना मुश्किल हो गई, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा पढ़ना मुश्किल हो गई। और इसी तरह ज़िंदगी की दीगर जितनी भी अच्छाइयाँ और नेकियाँ हम कर सकते थे, वो इसलिए नहीं कर रहे कि इन तत्तक़ुल्लाह, हमारे दिलों में अब खौफ खुदा नहीं रहा। तो ये एक बुनियादी नुक्ता है कि अगर हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा हो जाएगा, अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, मौत को याद करना आसान हो जाएगा, नेकी करना आसान हो जाएगी, लोगों के साथ भला करना आसान हो जाएगा, और इसी तरीके से ज़िंदगी के हर शोबा में हमारे लिए अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करने आसान हो जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जुमला आयात मुबारका की और तो पूरे कुरान की सही तफसीर और तशरीह समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बिलखुसूस ये इसके बारे में फरमाया रासुल हिकमत की मखाफतुल्लाह, दानाई की बुनियाद खौफ खुदा है। ये सिर्फ अल्लाह पाक मुझे आप सबको और सारी उम्मत मुसलमान को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।